it's hot here, it might be hot where you are too, or maybe not, who knows? Aquí hace calor, puede que donde tú estés también o puede que no, quién sabe. But the most important thing is that the warmth of Jesus' love is in your heart. Pero lo más importante es que el calor de Jesús, su amor, esté en tu corazón. Don't ever turn the air conditioner on to cool down your heart. No enciendas nunca el aire acondicionado para enfriar tu corazón. Let your heart always be on fire for Jesus. Deja que tu corazón siempre arda por Jesús. Because his heart is on fire for you too. Porque su corazón también arde de amor por ti. He loves you deeply and passionately. Él te ama profunda y apasionadamente. All right, let's continue. Muy bien, continuemos. Now, after Paul is making it very clear about judging, Ahora, después de que Pablo está dejando muy claro lo de juzgar, look what he says in verse 6. mira lo que dice en el versículo 6. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, I've been referring allusively to myself and Apollos in order to illustrate what I've been saying. me he estado refiriendo alusivamente a mí mismo y a Apolos para ilustrar lo que he estado diciendo. Paul did it several times. Pablo hizo esto varias veces. He seemed to take illustration kind of blown out of proportion just to drive home a point. Parece como si estuviera exagerando en su ilustración solo para hacer un punto. He says it is futile to move beyond what is written in the scriptures Dice, es inútil ir más allá de lo que está escrito en las escrituras and be inflated with self-importance e inflarse de prepotencia by following and promoting one leader in competition with another. siguiendo y promoviendo a un líder en competencia con otro. Oh my goodness, I think if Paul would be alive today, he would write this same thing and post it all over the internet. Wow, creo que si Pablo viviera hoy escribiría lo mismo y lo publicaría por todo internet. You know, there he only wrote it to one church. Sabes, allí solo se lo escribió a una iglesia. But if you really think what's happening in the Christian world today, Pero si realmente piensas lo que está sucediendo en el mundo cristiano de hoy, and if you really think, about our own personal lives, y si realmente piensas, ya sabes, acerca de nuestras propias vidas personales, how it is so easy to become so inflated with self-importance ¿cómo es tan fácil llegar a ser tan inflado con la autoimportancia by this competition among leaders? por esta competencia entre los líderes? How many times I've seen this in how many different movements. ¿Cuántas veces he visto esto en cuántos movimientos diferentes? And Paul says this is so senseless. Y Pablo dice, esto no tiene sentido. Do you know what I've learned? ¿Sabes lo que he aprendido? Wherever there is a religious spirit, Donde quiera que haya un espíritu religioso, there is always competition. siempre hay competencia. And it's a clear sign of competition is that there is a religious spirit. Y una clara señal de competencia es que hay un espíritu religioso. So we have to be careful. There is no competition tolerated among leaders. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de que no se tolere la competencia entre los líderes. And we think, yeah, that's true. There shouldn't be any competition, but look how much there is. Y ya sabes, pensamos, sí, eso es verdad, no debería haber competencia, pero mira cuánta hay. The moment we have somebody that God uses powerful in our lives, En el momento en el que tenemos a alguien que Dios usa poderosamente en nuestras vidas, we already give them a place in our hearts that's way beyond the place they should have. estamos listos para darle un lugar en nuestros corazones que está mucho más allá del lugar que debería de tener. We promote one leader over another. Promovemos a un líder sobre otro. Do you know, at the end of the day, Sabes, al final del día, if you really think about it, si realmente lo piensas, if Jesus impacted you through a person, it was Jesus impacting you, not that person. si Jesús te impactó a través de una persona, fue Jesús quien te impactó, no esa persona. And it wasn't Jesus, then it's going to collapse. Y no es Jesús el que va a colapsar. This has been one of my great struggles since about 40 years. Esta ha sido una de mis grandes luchas desde hace unos 40 años. God uses me and then people begin to applaud me and try to put me in a pedestal, and I think, you are in trouble. Ya sabes, Dios me usa y entonces la gente empieza a aplaudirme e intenta ponerme en un pedestal y yo pienso, estás en problemas. I tell people, if you don't stop this, you are the one who's going to be in trouble because I'm going to protect my heart from that. ¿Sabes? Le digo a la gente, si no paras esto, tú eres el que vas a estar en problemas porque yo voy a proteger mi corazón de esto. I've learned that praise is just like smoke. It's okay as long as you don't breathe it in. He aprendido que el elogio es como el humo, está bien mientras no lo respires. But it's dangerous for the people who do that. Pero es peligroso para la gente que lo hace. It's dangerous for people who promote competition among leaders. Es peligroso para las personas que promueven la competencia entre los líderes. Because
If it's Jesus doing it, then you need to promote Jesus and only Jesus. Porque si es Jesús quien lo hace, entonces necesitas promover a Jesús y solo a Jesús. And if it's a person who did it, oh my goodness, it's not going to last. Y si es una persona que lo hizo, oh cielos, no va a durar. So let's do everything to really renounce that, walk away from that. Así que hagamos todo para realmente renunciar a esto y alejarnos de esto. A true, pure church has zero competition Una verdadera iglesia pura tiene cero competencia, because every member has equal importance and significance. porque cada miembro tiene la misma importancia y significado. Even if you feel you're just a tiny little member, you still have the same significance and what it seems like the most important member. Incluso si sientes que eres solo un pequeño miembro, aún tienes la misma importancia que lo que parece ser el miembro más importante. Think about it. Piensa en esto. So once we truly understand this, we will flee from this sense of competition among leaders. Así que, una vez que comprendamos esto de verdad, huiremos de la postura de competencia entre los líderes. Because all that is self-inflated, it's senseless, and it's only going to cause a lot of harm at the end. Porque todo eso es autoinflado, no tiene sentido y al final solo va a causar mucho daño. You know, and honestly, when I see what some people have done with me as a person, Reinhard, how they put me on a pedestal, I fear for those people. ¿Sabes? Y honestamente, cuando veo lo que algunas personas han hecho conmigo como persona, Reinhard, cómo me ponen en un pedestal, temo por esas personas. You know, among people who I walk among, who I live with, I always try to be as honest and as real and as natural as I am. ¿Sabes? Entre la gente con la que camino y con la que vivo, siempre intento ser tan honesto, tan real y tan natural como soy. I am who I am so that they see who I am. Soy quien soy para que vean quién soy. It's too dangerous. Es demasiado peligroso. So if you have entered into this competition and made some people more special than others, Así que si has entrado en esta competición y has hecho a algunas personas más especiales que otras, quickly repent. arrepiéntete rápidamente. Say, Jesus, there is nobody who can compete with you and you are my everything. Di, Jesús, no hay nadie que pueda competir contigo y tú lo eres todo para mí. And then follow him closely. Y luego síguele de cerca. And then remember Y luego recuerda that we will be back tomorrow. que nos volveremos a ver mañana.